Good morning from Gandhinagar. It is my room. As we Jamnagar goes. Okay. Good morning. कहाँ है गाड़ी? गाड़ी कहाँ है? पार्किंग में. ৰাতিপুৱা 5টা বাজিছে. I think বৰষুণো দি আছে. আমি ইয়াতে আছিলোঁ হোটেল বাৰ্লিন গান্ধীনগৰ. बारिश है क्या? कोई आया नहीं? কোনো অহা নাই চাগে এতিয়ালৈ. টাইমটো অলমষ্ট হৈ গৈছে. মই আহি গ'লোঁ. আৰু কোনোবা আহিছে নেকি? বিশাল আহিছে. এইটো গুড মৰ্ণিং. গুড মৰ্ণিং. জিজ্ঞাস আহি গ'ল. আৰু কোন আহিছে? অহা নাই চাগে. বিশাল দুটাই 3টা আহিলোঁ আমি. অলমষ্ট সকলো আহি গ'ল. এতিয়া गाड़ी रुकी जाओ ना. बाल निकाल दो वहाँ पे मैं वो लिखवा देता हूँ. ड्राइवर आ रही আগত জাম হৈ গৈছে. কিয় হৈছে নাজানো. भैया क्या हुआ है? वो लारी जाम कर लीजिएगा. फंस गया क्या? पलटी हो गया. কি হ'ল গাড়ী পৰি গ'ল নেকি? গাড়ী পৰিল. ইফালেও জাম লাগি গ'ল গাড়ী. ৰং সাইড বুলি কয় এইটো. ৰং সাইডতো জাম লাগি গ'ল. ইফালেতো জাম হৈ গ'ল. এইটো গোটেই জাম লাগি গ'ল. আৰু গাড়ী পাল্টি খাই গ'ল. কেনেকৈ যোৱা যায় দেখা যাওক. টাইম লাগিব চাগে. পিছত আমি পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ যাত্ৰা. এতিয়াও ভালকৈ যাব নোৱাৰিব চাগে. লাহে লাহে কৰিব লাগিব. গাড়ী খোজকাঢ়ি দিয়া গৈছে. বহুত ভিৰ আছে. অলপ গৈ থাকোঁ লাহে. এইটো আমি গৈ আছোঁ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী. এইবিলাক আছে, ডংকি আছে, গাধবিলাক আছে, লগতে আছে লেম্প মানে ভেড়া আছে, লগতে আছে গৰু. ৱাইল্ডলাইফ হৈ জানে কেইটা নহয়, ডমেষ্টিকেটেড. এয়া আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন চেণ্টাৰ. বাজানা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন চেণ্টাৰ. ইয়াতে চাগে ব্ৰেকফাষ্ট এৰেঞ্জ কৰা গৈছে. কি আছে? क्या है भैया? पोहा. पोहा. पौवा या पोहा? पोहा. मैंने सोचा पौवा है. पोहा खाई আছে. इंटरप्रिटेशन सेंटर बजाना.
क्या बजाना है पता नहीं, क्या बजाना है बजा लो। गाना बजा दो वही चलेगा। मानसून की ऋतु में, गर्मी की ऋतु में और ठंडी की ऋतु में कैसा कैसा 4-4 महीने में बदलाव आता है, वो सब हमें इंटरप्रिटेशन सेंटर में दिखाया गया है फोटोग्राफी के द्वारा। सभी कुछ इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है और सबसे ज़्यादा कारोबार यहाँ नमक का होता है। अगर यह जो ट्राइबल लोग होते हैं वो नमक का कारोबार यहाँ ये सेंचुरी में करते हैं। मिट्टी के झोंपड़े बनाते हैं कच्चे और 8 महीने तक नमक की प्रोसेस करते हैं और क्रिस्टल तैयार होता है, तभी वो 8 महीने के बाद मानसून की ऋतु में निकल जाते हैं। वो सब फोटोग्राफी में एनिमल है, बर्ड्स है, ये अगरिया लोग कैसे नमक पकाते हैं वो सब उसकी हिस्ट्री में लिखा हुआ है। है हमारा, इसमें जब हम बोले 4 रेंजेस है, ये आडेसर है, एक हमारे यहाँ ठहरे बजाना वो है, एक अलवर है और एक आडेसर, चारों रेंज है। और मेन हमारा डिवीजन ऑफिस धांगध्रा में। वेलकम टू वेलनेस सेंचुरी। वेलनेस सेंचुरी बजाना। আমি এতিয়া ওল্ড ব্ৰিডিং চেণ্টাৰ চাই আহিলোঁ, কিন্তু তাত ফটোগ্ৰাফী ভিডিঅ'গ্ৰাফী এলাও নাছিল, সেইকাৰণে ব্লগ বনোৱা হোৱা নাই। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট লাঞ্চ কৰিবলৈ। এই জয় জয় দিব ভিঅ'টি কা ৰাজা জয়, এইটো হ'ল আমাৰ গাড়ী। আমি এতিয়া যাওঁ, বলক। আমি লাঞ্চৰ কাৰণে আহি পালোঁ। এখন আইনাছ রেস্টুরেন্ট এন্ড হোটেল, এটা মাল্টি কুইজিন রেস্টুরেন্ট আইনাস। ইয়াতে আমাৰ লাঞ্চ হ'ব। पूरा लाइन नेকি डाइरेक्ट लाइन नेকি লাইনটো সিফালৰ পৰা হ'লে ভাল হয়। অঁ এনেকৈ লাইনটো বনাই দিয়া, লাইনটো এনেকৈ বনাই দিয়া। ইফালে হা, ইফালে হা ভিডিঅ' পৱন, লাইনটো ইফালে নিদিবা। এই লাইনত লাগিছে চবে, লৈ লোৱা। এইটো কি পাপৰ, চালাড, লালমোহন, পনীৰ, কি আছে গম নাপাওঁ এইবিলাক। খা আৰু খুব খা, নান, দালি। জানা কেনেকুৱা খানা? मजा ধুনীয়া। এতিয়া 6:30 বাজিছে। আমাৰ এইটো ভিজিট কালি হ'ব লগা আছিল, কিন্তু আজিয়ে কৰি দিছোঁ। কিহৰ কাৰণে কৰিছে নাজানো, দিগদাৰ হৈ চাগে কালি, সেইটো কাৰণে কৰিছে আজিয়ে ভিজিটটো। ঠিক আছে। খিজাদিয়া বাৰ্ড চেঞ্চুৰী, খিজাদিয়া বাৰ্ড চেঞ্চুৰী। এইটো ৱাটষ্টাৰৰ ওপৰলৈকে যাওঁ, কি আছে চাওঁ। একো দেখা নাই। এইটোত চালে কিবা দেখা পাব, দেখা পাম। পৰিৱেশটো ধুনীয়া, বঢ়িয়া বতাহ মাৰি আছে।
খিজাদিয়া নেশ্যনেল পাৰ্ক বাৰ্ড চেঞ্চুৰী বাৰ্ড চেঞ্চুৰী কি বাৰ্ড দেখিলি কোৱা আকৌ কি বাৰ্ড দেখিলি জিজ্ঞাসা আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেয়াৰ স্পেচিছ ইয়াত আৰু কি দেখিলি আৰু বাকীবোৰ নাম নাজানো বাৰ্ড মানে ক'ব মই জানো বগলী দেখিছোঁ পানী কাউৰী দেখিছোঁ ৱেইল বোৰ দেখিছোঁ ৱাইল্ড বৰ দেখিছোঁ ফ্লেমিংগো দেখিছোঁ ওপৰলৈ মাতিছে আজিলে আপোনালোকে ওপৰলৈ মাতিছে जब 1920 में यहाँ के राजा थे जामरंज थे एक रोटला पत्थर यहाँ पर काम करने आए और भी मिट्टी का बॉन्ड बना मिट्टी का बॉन्ड बनाने दरिया का पानी आगे ना बढ़े और सीनियरिटी एग्रीकल्चर लैंड है वो बचा रहे उस हिसाब से बॉन्ड बनाया था उससे क्या हुआ कि जो नदी के फ्लो थे उससे पानी रुका और बर्ड्स की एक्टिविटी उसको होनी शुरू हो गई और जब वन मतलब है ना सारे कोस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता था और सेंचुरी एरिया सेंचुरी 1981 और 82 में दो नोटिफिकेशन में डिक्लेयर हुए सेंचुरी और ये हम जब यहाँ खड़े हो पार्ट 2 है ये बर्ड सेंचुरी का दूसरा पार्ट हम आगे गए थे वो पार्ट 2 में ये 82 हाँ वो तो 2 पार्ट में था वो तो मेरे को पार्ट ঘৰৰ পৰা উঠি আহিলোঁ আহি পেলাই এইয়া আমি এতিয়া আকৌ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন চেণ্টাৰত যাম চাগে ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন চেণ্টাৰত গৈ ৰিফ্ৰেছমেণ্ট খাম তাৰপিছত যাম এতিয়া বাজিছে 7:30 7:30 राती हुआ ही नहीं 7:30 बज गए हैं रात नहीं हुआ है क्या राती 8টাই বাজিলে নেকি 7:40 হ'ল আন্ধাৰ হোৱা নাই আমি ইয়াত আহিছোঁ এতিয়া ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন চেণ্টাৰত ইয়াত কিবা ৰিফ্ৰেছমেণ্ট দিব জেলেবি ফাফৰা দিয়ে নে কি দিয়ে বা আমাৰ এক্সপেক্টেশন হল জেলেবি জেলেবি ফাফৰা ফাকৰা খাকৰা নাখাওঁ জেলেবি ফাফৰা খাম ফাফৰা আছেতো জেঠালাল জেলেবি ফাফৰা Pura, hari naik ni, jelebi fafra. এইটো ষ্টাৰ্টাৰ হয় তাত Acha. খাই ভাল পাওঁ কিন্তু মই খাবৰ পৰা ল'বই লাগিব Crack Jack. Jamnagar, Jamnagar. Jelebi fakra আছে থাকে খাব লাগিব জেলেবি ফাফৰা